गुड मॉर्निंग वेलकम टू उत्कल एजुकेशन पॉइंट। आज आम डिस्कसन करवा पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय इंग्लीश आम पूरा बेसिक पूरा फाउंडेशन रू स्टार्ट करवा जीरो लेवल रू बेसिक लेवल रू एडवांस लेवल पर्यंत आम जीवा आपण ओडिशा गवर्नमेंट रो जो भी एग्जामिनेशन पई इंग्लीश ग्रामर प्रिपरेशन करुछंती इंग्लीश रिलेटेड जहाँ भी आसूची आम पूरा सब टॉपिक को कवर करवा। पार्ट्स ऑफ स्पीच एटा होची जस्ट माने गोटे इंट्रोडक्शन टाइप गोटे क्लास रहिबो माने गोटे बेसिक क्लास जोठी आम पार्ट्स ऑफ स्पीच विषय जानिबा। 8टा प्लस डिटरमिनर्स रहुची से भीतर देखंतु नाउन नाउन को आम ओडिया रे विशेष्य बोली कहूछु विशेष्य आउ से नाउनटा होची कौन ना गोटे नेम को बुझाउथिबा एटा आमे जस्ट एबे खाली बुझुछु जे नाउन रो तार एक्चुअली माने रियल मीनिंगटा कौन बुझुछु किंतु आमे जेते बेले सेंटेंस रे यूज करिवो सेटा पूरा प्योरली डिपेंड करिवो आपनकर से वर्डटा को टाइप रो से फंक्शन करूची सेंटेंस रे ताहाकू देखि कि आमे नाउन आइडेंटिफाई करि थाउ किंतु एबे आमे देखुछु जे कोन ना नाउन एक्चुअली माने तार रियल मीनिंगटा कोन नेमिंग वर्ड कहूछु आमे गोटे पर्सन रो गोटे प्लेस रो गोटे थिंग रो गोटे एनिमल रो गोटे लोकंकर ना हेई परिबो जेमति कि धरो विराट कहलु गोटे माने आमे जण को देखिलु सेटा बॉय किंबा गर्ल तो सेटा माने गोटे आमे कोन ना नाउन कहा कहबा ना आमे नाटा देइछे आमे नेम को ही नाउन कहबा। ठीक अछि बुक विराट इंडिया ए सब होछि नाउन। तापर देखंतु नाउन पर प्रोनाउन सर्वनाम कहूँ गोटे सेंटेंस को श्रुति मधुर गोटे कथा को गोटे जो माने गोटे सेंटेंस को श्रुति मधुर करने आमको शुणा भल लगे जिते बेले कौन गोटे सेंटेंस पूरा माने ठीक हिसाब से अरेंज होगी थी जमी देखु आम गोटे माने गोटे लिखुची मुझे गोटे मन पाराग्राफटे थी राम इज ए गुड बॉय राम गोज टू स्कूल एमती जो पाराग्राफ थी ये कौन राम राम यहाँ सब कौन है रिपीट है रिपीटेशनटा माने बहुत जदि हम माने एक्सेस जदि रिपीटेशन हेल्ले कौन हम आम से माने से आमको शुणा भल लगे तो सहीटा को आम कौन यहाँ राम है नाउन तो नाउन को आम कौन कर नाउन को ये तो आम इंट्रोड्यूस करदे राम इज गुड बॉय राम गोज टू स्कूल तो आउ थे राम लिखार दरकार नहीं आम कौन कर जगह ही लिखिदेवा तो यहाँ कौन होगा राम इज गुड बॉय ही गोज टू स्कूल तो यहाँ कौन होगा श्रुति मधुर होगला सेंटेंसटा आमको शुणा भल लगे गोटे कथाटा आमको शुणा भल लगे तो प्रोनाउन कौन रिप्लेसेस ए नाउन नाउन को रिप्लेस कर नाउन रगार आम क्या पकईवा प्रोनाउन कौन कर रिप्लेस कर देखो एडजेक्टिव एडजेक्टिव डेस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन गोटे नाउन को आउ किंबा प्रोनाउन को जी माने डेस्क्राइब करिवो से हूँ कौन एडजेक्टिव कौन डेस्क्राइब करिवो तार माने तार गुण को हला तार क्वांटिटी को भी डेस्क्राइब करि पारे तो एमती ब्यूटीफुल टल ऑनेस्ट आम पूरा माने बहुत डीपली पढ़ा आगको किंतु एबे जस्ट माने इंट्रोडक्टरी पार्टटा देखंतु एडजेक्टिव कौन करिवो नाउन आ प्रोनाउन को माने क्वालिफाई करिवो ताको डेस्क्राइब करिवो ता विषय रे वर्णना करिवो। तापर देखंतु वर्ब गोटे आम ओडिया कहूँ क्रिया एक्शन और स्टेट वर्ड गोटे एक्शन को बुझाऊ गोटे काम को बुझाऊ से कौन कम कर मैंने धर रन रन माने दौड़ा इट माने खाइबा इज आर ए माने कौ टाइप वर्ब आम से भी देखा तो एक्शन और स्टेट वर्ड को आम कहूँ वर्ब। तापर एडवर्ब है एडवर्ब कौन ना यहाँ टे बहुत ध्यान से शुणु जो आम एडवर्बटा कौन कर डेस्क्राइब्स ए वर्ब गोटे क्रिया को से डेस्क्राइब करिवो है जमती है गोटे क्रिया गोटे वर्ब है रन रन क्विकली माने ये जो क्विकली वर्डटा कौन कर रन को डेस्क्राइब कर से केमिति धाउची ना क्विकली धाउची है से केते सुंदर ना भेरी ब्यूटीफुल है तो भेरी कौन कर ए ब्यूटीफुल को डेस्क्राइब कर क्विकली कौन कर रन को डेस्क्राइब कर से वर्क स्लोली स्लोली माने से केमती चलुची ना स्लोली चलुची धीरे धीरे चलुची एमती ही कौन डेस्क्राइब से भर्ब है गोटे भर्ब को गोटे गोटे भर्ब को गोटे एडजेक्टिव को और गोटे एडवर्ब को से निजे तार माने एडवर्ब को भी से कौन कर ना डेस्क्राइब कर जमती है
ହିରନ୍ସ ହିରନ୍ସ ମନେକର ଭେରି କୁଇକଲି ଏମିତି କହିବା ତ ଭେରି କାହାକୁ କଲା କୁଇକଲିକୁ ସେ କେମିତି ଏଇଠି ମୁଁ କରୁଛି ହି ରନ୍ସ ଭେରି କୁଇକଲି ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେ କେମିତି ଧାଉଁଛି ମାନେ ଧାଇଁବା ରନ୍କୁ କିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ନା କୁଇକଲି ହେଲା ଆଉ ସେ କେତେ କୁଇକଲି ଦେଉଛି ମାନେ ଭେରି କୁଇକଲି ଏ କୁଇକଲିକୁ କିଏ କୁଇକଲି ହେଲା କ'ଣ ହେଇଗଲା ହେଲା ରନ୍ସ କୁଇକଲି ଏ କୁଇକଲି ହେଲା କ'ଣ ଆଡ଼ଭର୍ବ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଭର୍ବକୁ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ବ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏ ଆଡ଼ଭର୍ବକୁ ଯିଏ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ବ କହିବା ଭେରିଟା ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଡ଼ଭର୍ବ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେଲା ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ତାହାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛି ଭେରି ତ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ବ ହେଇଗଲା ହେଲା ତ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆଡ଼ଭର୍ବଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଏ ଭର୍ବ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅର୍ ଏନଦର୍ ଆଡ଼ଭର୍ବ କୁଇକଲି ସ୍ଲୋଲି ଭେରି ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ରିଲେସନ୍କୁ ଦେଖାଇବ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷର କ'ଣ ରିଲେସନ୍ ଦେଖାଇବ କିଏ କାହା ପାଖରେ ଅଛି କାହା ଉପରେ ଅଛି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଦ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଟେବୁଲ୍ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବହି ଅଛି ଆମେ ଉପରେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣୁଛି ଅନ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲିକି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଲେସନ୍ଟା ଦେଖାଇବ ଇନ୍ ଅନ୍ ଆଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ଟ୍ରି ଏଟ୍ ହୋମ୍ ଏମିତି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ପ୍ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କହିବା ତାପରେ ଆସିଲା କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ଟା କ'ଣ ନା ଜଏନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରେ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିବ ଜଏନ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅର୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ହେଲା ଯେମିତିକି ଏଣ୍ଡ ରାମ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ହେଲା ହି ଆଣ୍ଡ ସି ଏମିତି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଜଏନ୍ କରିବ ହେଲା ବଟ୍ ଅର୍ ବିକଜ୍ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସେସ୍ ସଡନ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ ସଡନ୍ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇଯିବେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ସେମିତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ୱାଓ ଓହ ମାନେ ସେ ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହୁରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ୟାଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଲସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଟା ସଡନ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ବିନା ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆସିବ ଆପଣ ଏଇଟା ଭାବିକି କହିବେନି ମାନେ ଦେଖିକି ହିଁ ସଡନ୍ ମନ ଭିତରୁ ଆସିଯିବ କଥାଟା ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଟରମିନର୍ସ words used before nouns to show quantity or identity ତ ଡିଟରମିନର୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ର ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖାଇବ ହେଲା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଗ୍ରାମାର ଆଉ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମାର ଭିତରେ ଟିକେ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି ଏଇଠି ଆମେ କେତେଟା କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦରକାର ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ରହୁଛି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ରହିବ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ତ ଆମେ ପୁରା ବେସିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରେ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲରେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ କ'ଣ ରୁହେ words used before nouns to show quantity or identity ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖାଇବ ଧର କହିଲି ମୁଁ ଆନ୍ ଆପଲ୍ ତ ଆପଲ୍ କେତେଟା ରହିଲା ଗୋଟେ ରହିଲା ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ଆନ୍ ଆପଲ୍ ଦ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମ୍ ମାନି ତ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଦେଖାଇବ ଦିସ୍ ବୁକ୍ ଏହି ବହି ତ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କରିବ କିମ୍ବା ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ଦେଖାଇବ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ର ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଟରମିନର୍ସ କହିବା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଜ୍ କାହାକୁ କହିବା ଯେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭିତରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତ କହିବାନି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କହିବା ଏ ଫ୍ରେଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ଦେଖାଉନଥିବ ମୁଁ କହିବି ରାମ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ତାର କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ରାମ ଆଣ୍ଡ ଶ୍ୟାମ ରହିଗଲା ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଧା ରହିଗଲା ମାନେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ପାଉନୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଜ୍ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ୱିଥ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ଦେଖାଇବ ତେବେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ ରାମ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ବୟ ହେଲା ରାମ ଇଜ୍ ଏତିକି କହିବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିଯିବି କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମିନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ହୁଏତ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କି ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଇଟା ପରେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଗୋଟେ ଭର୍ବ ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ
सेंटेन्स रो बेसिक स्ट्रक्चर रवि प्लेज क्रिकेट एटा गोटे सेंटेन्स रवि है सब्जेक्ट प्ले है माने तार वर्ब आउ क्रिकेट है ऑब्जेक्ट ये सब डिटेल्स आम आग को डिस्कसन करवा तापर देखो गोटे की आइडिया मुझे रखुच्छी करेक्ट इंग्लिश डिपेंड्स ऑन माने गोटे करेक्ट इंग्लिश आम केते माने कौ कौ जिनिस उपर रहिबो देखंतु करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स माने ठीक जगह रे ठीक वर्डटा आम यूज कले जे कि हम आपण माने तो वर्डर माने डिफरेंसटा बुझी पारुछंती सब जगह माने लाफ आउ स्माइल ए दुईटा भितर भी माने डिफरेंस अच्छी समान टाइप जिनिस समान टाइप वर्ड किंतु तार भी डिफरेंस अच्छी वर्क और रन है तो एक्शनटा समान टाइप होची किंतु मीनिंग डिफरेंट तो करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स आम गोटे वर्ड को आम ठीक हिसाब से करेक्ट फंक्शन ऑफ वर्ड से वर्डटा ठीक फंक्शन करुच्ची कि नहीं करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर सब राम इज ए गुड बॉय राम ए इज गुड बॉय एमती मुझे तो सेंटेंस रो स्ट्रक्चर को यही सब जिनिस को आम आज गोटे बेसिक लेवल रे डिस्कसन कले पार्ट्स ऑफ स्पीच सब नोट आपण PDF अवेलेबल अच्छी एमती ही आम पूरा इंग्लिश को भोकेब्स हो आपणकर जहाँ भी एग्जाम आसूची सबुठी आम सब विषय आम डिस्कसन करवा भोकाबुलरी हो आउ ग्रामर हो सबकि आप ओडिशा गवर्नमेंट रो 0 रु माने 100 माने बेसिक रु एडवांस जहाँ भी माने क्वेश्चन आसूची सब को आम डिस्कसन करवा टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज खाली आपण माने टिके जस्ट जदि वीडियो गुड़ाक टीचिंगटा जदि भल लगुच गोटे लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल को आपण सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे तो आपको मोटिवेशन हमको मोटिवेशन मत मिल तापर आउरी भल वीडियो गुड़ाक मुझे आनी पारिबी। धन्यवाद।